ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ କିପରି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ କିପରି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତମେ ଜାଣିଛ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହା ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଏ ରକ୍ତ ନଳୀକୁ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର ତମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଶରୀରର କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷତଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ରକ୍ତ ବାହିନୀ କଟିଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଲାଗେ, ରକ୍ତ ବାହାରିଯାଏ। ଯଦି ସେଠାରେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଅନବରତ ବହିବାକୁ ଲାଗେ, ଫଳରେ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବାହାରିଯିବ, ଫଳରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଆୟରନ୍ ଏବଂ ରକ୍ତକଣିକା ମିଶି ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭେଦ କରି ତରଳ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କହୁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା ବୋଲି। ତେବେ ଏହି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ କିପରି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଆୟରନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ରକ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋଟିନ୍, ତୁମର ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଓ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ଇନେକ୍ଟିଭ୍ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତରେ ଥାଏ। ସେହିପରି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ ରହିଛି ରକ୍ତରେ, ତମେ ଜାଣିଛ, ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ କେ ରହିଛି ଯାହାକି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ କିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କରିଛି। କେମିତି ସହଜରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତମକୁ ବୁଝାଉଛି, କହୁଛି। ଦେଖ, ତେବେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୁଏ, ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ, କଟିଯାଏ, ସେଠାରେ ଥିବା ରକ୍ତ ବାହିନୀ, ରକ୍ତ ନଳୀ କଟିଯିବା ଫଳରେ ସେଠାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକା, ଯାହାକୁ କି ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏ ଦୁହେଁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ, ମନେ ରଖ, ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଏବଂ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ମିଶି ଏକ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍। କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖ, ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍କୁ ରକ୍ତରେ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଏ, ତିଆରି କରାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଏହା ରକ୍ତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ, ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ଏହି ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଯିଏକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯେମିତିକି କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ନଥିଲା ବେଳେ କେତେ ପିଲା ଏମିତି ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି,
सेही प्रकार ये घुमे पड़िथिबा बा निष्क्रिय थिबा प्रोथ्रोम्बिन को जाई उठाए ए उठ 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 याडे रक्त बही गला सेथि पई से रक्त रे थिबा जो आयन कैल्शियम आयन रो सहायता ने कैल्शियम आयन उपस्थिति रे प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे परिणत करे सक्रिय थ्रोम्बिन रे परिणत करे या इनसोल्युबल फोर्थ एंड फाइनल स्टेप रे कोन देखो ए जो थ्रोम्बिन ये सक्रिय हो गया परे सी तार जो सांग रही फाइब्रिनोजेन सी भी निष्क्रिय अवस्था से घुमे पड़ता है ताकू जाए उठाए ए शीघ्र उठ 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 फाइब्रिनोजेन को सी एक्टिव कराए एवं फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन रे परिणत हुए एथिपाई रक्त रे थिबा विटामिन के सहायता करथाय अर्थात विटामिन के फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन रे परिणत करिबारे त्वरान्वित करिथाय शीघ्र करिथाय ए जो फाइब्रिनोजेन एहा रक्त रे द्रवणीय अवस्था रे थाए एहा जेतेबेले फाइब्रिन रे परिणत हुए किए ताकू कराय थ्रोम्बिन विटामिन के उपस्थिति रे फाइब्रिन होची अद्रवणीय तंतु जहाँकि ए जो जो स्थान रे कटि जाई थाए खंडिया होई थाए सेही स्थान रे सेही तंतु गुडी को जाल आकार रे जाली तैयारी करबा को आरंभ करते जाली एबरी जाली तैयारी करते से जाली भीतर देई जेतेबेले रक्त कणिका गुड़िक अर्थात लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका अणुचक्रिका एमाने बाहरी जीवा पाई चेष्टा करती सेतेबेले कौन हुए से जाली रे सब छंदी हो जाती जेमिति कि माछ जाल रे छंदी जाए छंदी हो जाती फल रे से स्थान रे एक पतला आस्तरण टे पड़ी जाए सृष्टि हुए एही पतला आस्तरण को भेद करी रक्त जाई पारे नाही बाहरी जाई पारे नाही ये पतला आस्तरण टी आस्ते आस्ते सुखी जाए क्रमे सुखी जाए फल रक्तस्राव बंद हो जाए तेबे ये जो पतला आस्तरण टी ब्लड भेसल रक्त वाहिनी कांथरे ही सृष्टि होता है किंतु रक्त वाहिनी भितर देई रक्त सहजरे प्रवाहित होता है तरल अवस्था से प्रकार प्रवाहित होता है रक्त वाहिनी भितर रक्त जमाट बांधे नहीं तेबे एठारे तम मानरे गोटे प्रश्न आसुथिबो जे रक्त रे तो ये जो विभिन्न प्रकार प्रोटीन को आगला एवं कैल्शियम आयन विटामिन के ये समस्त अच्छी किंतु रक्त जमाट बांधु नहीं कहीं एथिपाई रक्त रे आउ एक प्रोटीन रही जार नाम है हेपारिन ये हेपारिन सक्रिय अवस्था रे अच्छी तेणु रक्त नली भितर रक्त जमाट बांधे नहीं ये जो प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन एमाने इनएक्टिव अवस्था रे अछंती एमान को एक्टिव करिया पई दिए नहीं हेपारिन तेणु रक्त नली भितर रक्तटा तरल अवस्था रे प्रवाहित हेउछि ताहले एबे जानिलो चारिटा स्टेप रक्त जमाट बांधिवा प्रक्रिया मैं थोड़े सामराइज कर दूचे देखो फास्ट स्टेप क्षत टिश्यू एवं अणुचक्रिका वायु संस्पर्श रे आसिले वायु सह मिसिले लिपोप्रोटीन सृष्टि हुए थ्रोम्बोप्लास्टिन फास्ट स्टेप रे थ्रोम्बोप्लास्टिन सृष्टि हुए सेकंड स्टेप रे देखो कौन होची थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम को फॉर्मेशन कराए तैयारी कराए थर्ड स्टेप रे प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम उपस्थिति रे निष्क्रिय अवस्था रे थिबा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन नामक सक्रिय प्रोटीन रे परिणत करे फोर्थ एंड फाइनल स्टेप रे कौन हुए देखो ये जो थ्रोम्बिन विटामिन के सहायता रे
फाइब्रिनोजेन नामक अन्य एक इनएक्टिव निष्क्रिय प्लाज्मा प्रोटीन को फाइब्रिन रे परिणत कराए। ताले पिला माने जानिलो रक्त जमाट बांधिबा कहले कौन बुझ, यार आवश्यकता कौन अच्छी एवं यही प्रक्रिया किपरि हुए। जदि किसी डाउट थाए ताहले तुम नेक्स्ट मते पचारि बुझी पारिबो। आज पई एतिकी, धन्यवाद।